आपको डर नहीं लग रहा है? अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण। कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। স্কয়ার কাট করেছেন একদম বিদ্যুৎ গতিতে, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই মাঠের বাইরে বাউন্ডারি। আর যে কথা বলছিলাম, হাওয়াই ফায়ার, দুর্দান্ত টাইমিং চেষ্টা ছিল সৌগত মান্নার, এবং একটি কিন্তু চলে এসছে দেখো রাজা। अब ये भी कड़क शॉट है, पीछे फील्डर है, दर्शक बनने को तैयार है, मैच ऑन है, गेम को ऑन कर दिया फिर से एक बार। हिम्मत सिंह का आखिरी ओवर महंगा पड़ता हुआ इंडियन कंस्ट्रक्शन को। ঠাকুর হিম্মত সিং, আর এখানে গ্যাপের ব্যবহার, দুর্দান্ত একটা এফোর্ট ছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি, ঠিকানা লেখা হয়ে গেছিল মাঠের বাইরে। শেষ 5টি বলের খেলা বাকি, 3 রান প্রয়োজন জয়ের জন্য। জানা বিট্টু অন স্ট্রাইক, ফিনিশার জানা বিট্টু, ওয়েল ফিনিশার, আরো একবার নিজের ভাগ্য লিখলেন।